Naibaw mo nag-operate sila? Wala pa. Karon lagi. Okay. Mr. Chair. Mr. Chair, so everything is new here. No? Karon pa tanaybaw nga nag-operate sila. And the office nga matud pa nila, matud pa sa Prime, the office which is DNR EMB, mao ang naghatag og ingon ta partial authority for them to operate. Partial lifting of Lifting. the So they take it as a sign for them to proceed with their operation. Wa gani kibaw ang DNR EMB. Okay. Since it's out in the open naman, niingon naman ang Prime Waste nga nagdawat na sila og fresh nga basura tungod kay aduna sila partial nga authority to proceed with their operation. Gikan ninyo, sir? Ang unsa sir, ang Kaya nag-operate naman sila. Matod pa niya, gikan kuno sa DNR EMB ang order for them to resume sa ilahang operation. I think sir, partial lifting of the cease and desist order. yes, Mao I kana? think so. I think nag-request po sila ECC amendment and gi-include po dito ang interim cell na design. Katong interim nga gipakita as well as katong gi-mention yan na partial lifting. I think na pag-check na ko po sa records na po siya. So it is not incumbent upon ninyo nga ni hata mo authority them to proceed nga without informing the LGU. I cannot say on behalf of our office kung unsa na. Is it a practice nga the LGU is not part apil mis problema pagkadahili niya na kanang pwersa na mo sa response team na amitanan dito unya karon mag-operate na sad mo wa min ninyo paibaw I cannot declare cons, but I think as per checking po, our office also sent a copy of that ECC amendment. I was also talking with Ma'am Epay whether she received it, but I think wala pa. Oo. So is this a normal practice from your office nga kami diri sa LGU nga nabalaka taniani tungod sa daghan nga matay tungod sa kakulba sa mga tao nya karon wala na minyo paibaw I think kaning di ba na sakto ba ng pamatasan? Di kay ko katubag cons, but as far as akong gi-check, nag-send og ECC amendment among office sa LGU.